Guys, tingnan nyo oh. Matigas yung strawberry nila, real na real. Buti yung display nila ganun. Ang kadami naman ang display. Ang cute. Pag-vlog po ate. Ma'am, 80 Mango. Ma'am, at saka 120 lang merong ano sa Grapes saka strawberry. Mekos-mekos. Imekos-mekos ni ate yung grapes, strawberry saka mango. Ha? Ma'am, ito yung sa'yo, ma'am yun. Ay, thank you ate. Yeah, strawberry na lang. Hey guys, nandito ako sa CR. I-reveal ko na yung lasa ng strawberry, grape, saka mango. Asim. Okay naman. Asim.